oras sialoma dihita saluhutna. Tapuji matuhatta di bata di bagasan Yesus Kristus ala toktong dohita diramoti jala dilehon hahipason. Asa masuk mahita tu acara partangiangata budarion tapasonang marohata martangiang nauhom mahita di bagasan rohat tabe. Amin. Atong bongot mahita tu persauran nabadia rapdohot debata di tonga-tonga ni pertangiangata marede mahita sian bukwede nomor 102 ayat sada dohot ayat 2. Mar hite-hite guarni di bata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni tondi porbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Songonon ninna Tuhan Jehovah, lehonokku Tuhamu roha nai baru, do todi nai baru tu bagasan ati-ati muna. Jala usatokku do roha batu sian daging muna. Jala lehonokku Tuhamu roha namar pakki lalaan. Jala lehonokku matodikku tu bagasan ati-ati muna. Ahu do mabahesa, asa marparange hamu di bagasan akka patikku. Akka uhum hupe radautan muna, jala patupau muna do. Haleluya, martangiang mahita. Ali Tuhan di bata amanami, hodo manodangi jala mengajari rohani akka na porsea di hatam. Mar hite-hite ton di perbadia. Saibuhai marohanami, asature parrohaun nami. Mar hite-hite ton di mi. Asatongtong gokdami rohanami. Makalason haguguun nai. Mar hite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen.
hatani debata turpuk di pertanyaan ngata bodarion tersurat di Yesaya 63 ayat 10 sada sahat rodi ayat 14. Ujahama dihita saluhutna tapai hutihut ma di bagasan rohata. Alai setok tongdo anggo ibana marningot di bangsona uju di ngolu di si Musa di akka ari narobi. Alai anggo naung didok nasida di dia ibana naung maboan nasida nakok sian laut rap dohot parmahan ni perduaan ni biru-biru nai di dia ibana na marsagihot todina na badiai tutonga-tonga nasida ise ibana na manogu si Musa marhite sian tangan hamalimon na naung patolak aik di jolo na sida laho mabahin baritana saliling-liling na ibana na manogu na sida mamolus akapusat songon hoda diadaran dangdung tartuktuk songon pinahan na tuat turura ditogihon to dini jahoba na sida tu hasonangan songon ipe ditogihon hobang song asa mabahin goarmu marmulia ima sahatna martua do akka natumangihon hatani debata jala naupiapsa. Amen. Horas cala salubma dihamu salut nama nami inanami dot anggi boton nami di bagasan Tuhan ta Yesus Kristus. Sai diramuti Tuhan mahamu salutna jala dilon pason saat di bagasan bodarion menaing tapatupa do pertanyaan di huriat HKB Batam Center di Ganup Bagas Tabe. Ada orang masuk kita tu jamita nanaing sitang yang honota martang yang mahita. Dame ni debatana sumurung sian salut rohan ima mangaramuti aka hati dok pikiran muna di bagasan Tuhan ta Yesus Kristus. Amin. Hatani debata nagabe jamita dihita di bagasan bodarion ima tersurat di buku Galatia bidu 5 ayat 10 Sa'rodi ayat 26 tapai ihut mak. Alai odo hudok marguru tuto di imaham marparangi. Unang pasaut hamu hisap-hisap ni daging. Ai na maraloho to dido sakap-sakap ni daging. Jalan maraloho daging ido sinakap ni todi. Nama siaload doi asa unang di pasaut hamu pinangido ni rohamuna. Alai molo ditogyo to di hamu dang ginonggoman ni patik hamu. Alai tadap do parulau ni daging ima parmayanan hahudaron pargado buson hasipili begun hadatuon parmusu-musuon parbada-badaon pangiburuon rimas-rimas pargutu-gutuon, parsalisian, partahi-tahion. Bunu-bunu, parmabuhon, haurmuson, jala akana suman tusi. Nang hupabuan na jolo Tuhamu, songonido nang wain, dang teanon ni akka na mangulahon si songoni harajaon ni debata.
alai aka odo parbui ni todi holong dohot las ni roha dame dohot labas ni roha habasaron habasaon haporsiaon halabohon dohot hatomanun tang maralo pati do pa akka si songoni alai akan naginungguman ni Kristus Yesus di parsilakod do daging na rap dot akka hisap-isap dot sakap-sakap ia dung di pangulo to di ita taparangi homato di i unang matayahi hasangapun na rumar unang masiasapan manang masih latihan ima sahatna hurian itu hatta surat na tinongos ni Apostel Paulus tu huria Galatiaon lahom mamudai jala patuguon haporsion nasida maka porsiai haluaon nasian Tuhan Yesus. Allah hati-hahi nasida mengadupi masalah internal ima ruas narosian hajahudion mandok asa sude ruas ni huria mangaraduti ruhut-ruhut paru gamaon naniaturhon kitab manang buku Taurat isara sunat hape ruas narosian non hajahudion mandok dak pula be mangaraduti ruhut-ruhuti alanu ngagomos marsitiopan jala maka porsiai Jesusi Allah di haporsian nasida sian haporsian di Yesus Kristus sambing do dapotan hapitoron ni jolma dada sian ulaon patik ujungna gabe gaor ma dihuriai bahkan adong nama nadikon haporsion na boita jaha di bidusada ayat onom hurian itu hatta mace bagas do poda na dipatorang Apostel Paulus tu huria Galatiaun asa dia kahalak na di jauh tu haluaon dipitori tu hatta Yesus Kristus unang ma gabe menyalahgunakan hal ini sebagai kesempatan hidup di dalam dosa ala ikon marparangi nadinggan dohot masih hahulungan nasida sama nasida ido tada ruas na mangulu di bagasan Yesus Kristus ido ubain diodolhon Apostel Paulus do sidohonon na tuhuriai asa marguru tu todi mian di bagasan todi ni debata jala marparangi di bagasan todi ni debata jala unang ma di pasaut nasida hisap-hisap ni daging ikun di padau jala unang di pajonok jala di pasaut hisap-hisap ni dagingi seperti mata uang yang berdampingan namun tidak bisa berjumpa songonima hagiot ni daging dohot hagiot ni todi daging makalomohon hisap-hisap dilului do na tao pasonakot daging hape maralo doi tu todi ikun di pasiring mah hagigiot ni dagingi sian jolma na porsea tu Yesus Kristus ahami naikon si pasidingon ni jolma na porsea tu Jesusi na parjolo ima parmainanon bui doon manegai habadiaon ni rumah tangga do keluarga manegai persauran antara suami dan istri jala manegai habadiaon ni ima akan naporsei pamatang ni naporsei sebagai tubuh Kristus boido manigai parsauran dot hapolinon sahuta samarga dohot saulaun ido alana molo di huriata hona ruhut parmahanion pamicangod do napatupahon nasongonon napaduahon ima hahudaron mandang bahasa Indonesia najis atau cemar
Na patuluhon parga dobuson ima jolma na say manganati donganna say dipikiri dilului dalan lau mangago dohot manegai donganna. Na paupaton hasipili beguon dohot hadatuon. Tumpe zaman semakin canggih, teknologi semakin canggih. Alai taida do di tonga-tongata, taida do di ngoluta, adong do uposan rohani aka jolmai tu hagugo ni portibion. Uposan tu hatani datu, jala uposan tu hepeng, uposan kecanggihan teknologi martibakon di bata. Napalimahon par musuh-musuhon, nyon jolma par hosom doon, jala mace hosom do rohana tudonganna mularo ngakana dingkan nauli di patupan sida. Napaunopon par bada-badaon, nyon jolma namace mau do masih pakulingan, do masih jalangan mulununga marbada. Lomodo rohana muladong haguturun, jala saya toktong gaur, saya dipamasa akap hala parbada. Napa pituon pangiburuon, omma apala nubal gasi bocir parbadan, tubuh parsalisian di tonga-tonga keluarga rumah tangga, tubuh parsalisian di tonga-tonga nasahuta, nang songoni samarga saarisan doa kanasing nai mulu masa ima pangiburuon. Napawaluhon rimas mulu songonon daudo mulu nasian las niroha, mulu istilah sonari baper bawa perasaan, ura-ura merasa, ura-ura tarimas. Jala memang dia kahalak na songonon saya dipasiding jolmado nasida. Na pasiaon par gutu-gutuon, muluon jolmana egois doon, jolmana mamikiri holan kepentingan nasa diri, dan ngulu masarihon donganna, nang songonima dan ngulu mamikir hodonganna. Pasapuluhon parsalisian, partahi-tahion, bunuh-bunuh. Saya dipikiri do dalan narwa, laho mangago donganna. Saya dipikiri do dalan nasusah, lau mangago donganna. Ido ciri khas halak nasongonon. Pasapulutuluhon, parmabuhon. Tentu tabu tudu mulu halak na dirajai ima alkohol, nabun mabani bana gabi mabuk, tentu dangdinggan na diulay bana. Olo do marbete-bete, olo do remengon, jala hata na kaluar siang pamanganna, olo do hata na rorang, hata barangsi, ido na masa dia ka halak, dia ka jolma na dirajai parmabuhon. Pasapulopaton haur muson, ima jolma na say ulu mangurui sangat ni donganna. Urian itu hata alai balik samulu halak na dirajai to dini debata, ima aka halak nambar parbuihun parbuin itu de di bagasan ngulu na siapari ahame na parjulu holong kasih. Mulut aja sada Korintus 10 ayat 10 tolu do nahot ima hapursiaun pakirimon dot holong alai no balgado holongi jalanunga di patari dahon, jalanunga di patu pade bata tuhita aka jolma pardusaon ima marhititi Yesus Kristus tuhatai ileo dua anak nana sasadai asa ganuk na porse tu ibana dapotan hanguluon. Napa dua hon las ni roha
Di Filipi 4 ayat 4 tersurat do disi asamar lasni roha akahala na porsea. Lasni rohatta na porsea tu Yesus Kristus marasing do lasni rohani portibion. Lasni rohatta ima ala nunga ditubus sita sian hamatian dohut aka dosata. Tulu dame macerikot do dameon. Ala di bagasan dami adong ketenangan hati, adong ketenangan pikiran, asa bui jol mana porsiai menikmati hidup di tengah-tengah situasi do kondisi nasodi halumohon ni roha. Jala tarlumua bima di pandemi COVID-10 siaon. Na paupaton labas ni rohang kesabaran. Masa maon di akana porsea nambar parbuehon parbuin itu di laho manuguhon jolmai asa unang ura-ura holsoan, unang ura-ura ima bobonosan, jala unang madele atau juga mengeluh. Bui tapatudos di Rom 12 ayat 12. Na palimahon habasaron kemurahan, belas kasihan. Sai adong do halak na tidak seberuntung kita. Alani marhiti iti parbuin itu di kita mau berempati, tidak hanya merasakan tapi turut berbuat yang terbaik. Na paunopon habasaun kebaikan, kejahatan hanya bisa dikalahkan dengan kebaikan. Ima tapatudos di Rom 12 ayat 20 sada. Na papituhon haporsiaon kesetiaan iman di masa-masa pandemi COVID-10 siaon porsea mahita Tuhan itu tidak pernah jauh dari kita. Pawaluhon halabohon kelemah lembutan pribadi yang keras akan mudah ditaklukkan marhite halabohon pasiahon hatumanon pengendalian diri imana didokon kecerdasan emosi sehingga mampu mengerti akan kebutuhan kita dan mengerti juga akan kebutuhan orang lain. Alani mahurian itu hatta unang matalu hita ala hagiot ni daging ta. Unang ulo hita dirajai hagiot ni daging ta. Ala songon na ginungguman ni Kristus Yesus nang mati di hau pinar silang. Jala laos mati do di hau pinar silangi hisap do sakap ni dagingi. Ima dosai. Alani ima saya pasahak ma dirita asa dirajai disodangi todi ni dibatai asa marparangi di bagasan todi ni dibata. Hurian itu hatta di mingguta nanaing roon ima minggu Pentakosta na parjulu asa ganup na porsea asa na parjulu tapatupa mahasadaun manang di dia hitam maringanan taulahom ma akan asuman masyurupan di hasusaan manang di dia pei bersatu kita teguh bercerai kita runtuh ringan sama dijinjing berat sama dipikul tarlu mobima di huriat tahun aledang bui tapatupai muluholan mengandalkan pikiran tersendiri. Tetapi andalkanlah Roh Kudus dalam hidupmu. Na paduakon ahana disabur halak ido na digotil. Tapadao jala tapasiring madirita sian hagiot ni daging. Unang olo dirajai hagiot ni daging ta. Ala hasusado ujung na non baik di portibion nang songonima di ujung ni nguluta nang songonima di hari parpudii.
alai aka anak ni debata ikun ulu madiraje todi ni debata asa dapotan ngulu naman hasonangan ngulu naman hasangapon di dia pe imana maringanan dohot marulaun tarlu mobi ma di bagasan nguluna toktong do makatidakon Jesusi Tuhan jala si palua jala dia kasih songonodo namanean harajaun ni debata. Amin. Martangiang mahita. Ali Tuhan debata lehon matodi perbadiam asa mengajari kami manogu-nogu kami asa hupatupa kami huulau kami naho bartulomo ni roham calo huparbue ho kami ali Tuhan debata ima akaparbue ni todin ali Tuhan debata ramuti kami asa dau kami sian sibulis na bui gabi manggugay roha pikiran namin ang haporsian namin jala dirajai hagiot ni daging nami gabi makorod dosa di ngulu nami siapa li Tuhan di bata posdoro nami Tuhan kami na porsia tu depanmu kami anak ni di bata Tuhan setoktong doho madungani kami asa ulau kami akaulan nami nang songoni mar parbuehon parbue ni todi ali Tuhan ni batasi maroham calo batang yang nami olam mangasaun guarnya anakmu Tuhan Yesus si palua kami amin. Tutup ma partangyang anta martangyang mahita tatangyak ko mapilat ta turupan ni debata ali debata manamina di banwa gijang horo haruan ni saluhur si leon leonading ganduk nasa ulibasa na mauliutus upasat hami masian na nilehon mitu hami pilihan nami tuho saya jalo megabi uap na khusus di jolum pasu-pasu menjala ramo tiasa uparasya kami pilihanon pati bulhon harajon di tongah-tongah ni huriam do di porti bion uhai maruha nami marhiti tito dim asalam hutadami gurang ni silon mitu hami asalam girgirami mandok mau lihat itu ho marhiti ti Yesus Kristus Tuhan nami amin rakmaita martangiang alia manami na di banua gijang saya pinarbadia maguarmu seroma harajaunmu sesauk malomu ni roham di bonon tonga onsongon na di banua gijang leon matu hami sadarion hanguluan siapari sesama dosa nami songon panesa nami di dosen dongan namar dosa tu hami una kami to gitu pangujunan palua mahami sian pangago hodo napuna harajaun dot hagugon
rodia sangapun saliling nililing na. Amin. Jaloma pasu-pasu sian Tuhan di bata. Asini rohani Tuhata Yesus Kristus. Holong ni rohani di bata ama. Dot parsauran ni tondi porbadiama. Nama dungani jalama masu-masu hamu saluhuna. Amin.